الحمد لله رب العالمين المبدئ والمعيد يعطي من شكره المزيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الفعال لما يريد وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يوم بألتنت لأن ألتنت كولا مسلا كلا صلى الله عليه وسلم أتي أنا لبنتون كل ممبئ أنا لسايبول الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون. minul tarta ka kiti tonya kan wotonya kan ne tatakila kiti o kundu wala mi alon ka sabata kitabu tanin sunno kila hadithu sallallahu alaihi wasallam yo wokola mbina jang mbe mfan hakilo bulanda nimbe mol hakilo bulanda animbe mfan kawanda nimbe mol kawandla komen ko mi alon ka keta mamme nyin juma tambila animi alon ko aketa wo fanan kola mbina jamba fala mol mi munatin na wo kol kafo munatin na wo bataro mol mi an koy malla alala mbatu nga fo nyama han sayi be nyin kol no ma dron idolla sayo manke fendi la fo manke fendi la ragba manke fendi idla kuote kuto fe ko mi alon ko dunia kolem nyaton kaya kolem ngani ya khalsa kuteje nata janne kamol hakilo bulan han kabi kamol maslandi kam fam maslandi kamol silandi force anin kontrol fo kam fan silandi kam fan kawandi comme alay na tarantol mum muslimo leti mum mumino leti haqqan ntol mum molleti alay min fo kila min fon kabula wolno mbuka fella faaje mbuka fen talaje ntol mum molleti mi alon kon comme mum muslimo leti wo muslima ya la ikraha fi din qad tabayyana rushd min al-ghay wa muslima ya wolen faman sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur imam mo forcer pour yedunje comme alaka fo kila nyame alkano kono wa man sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur أن لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي سا نيته ماري يو بيجي بيجي ميته فورسي pour يبولا مسلم يكون ميته فورسي pour يك مسلماتي نيته بولاتا ودلاتو شرط le beje comme sukula la ka fanyame ruknu diyanati an tusaddaqa bil qada la khayra fi baytin bila arkani kuwo ku dawoda dinkira ay shartol le sura shurutol le sura ka tama wolle kan wo kula katina wo kuwa katima wo kula katina wo kuwa kamuta wo kula katina mol kala ko nyin ko mutonyalti nin tumomi na momo kabula la sharto no man kabula ko la sharto no man nyadile wole nyindi ko nite kana wodulato walle bi laftaka ke wodulato fendi walla ite ilata wo kuolela aya tare me force ala ite la fon wulte ko laftala sharto le be jenyanta ka wole timmandi na hadama dia balu konon ka do kol minke na badi yal konon na nyoto pato kolto na hadama ya kolto ko sharto le be lara kola fa ma balu ka ala la ko mi alon ka sanwani banko de da ane wo murta kila kina tol kan kin Muhammad sallallahu alaihi wasallam fo ala la ko to sharto te tarawto bang ka je ko sharto le katimma wo sharto le katinna inyanta kanyine ke shartol le katina barol kamuta wo shartol le katina hada madingo ka kuwa kuke akamuta wo shartol le katina ite ka misil moti wo shartol le katina ite buka ke misil moti wo shartol le katina ite ka jara kula wo shartol le katina ite maribu ka jara kula so wo kuwal nimbe fola wo shartol nyim fonse wol fo ye koy ndum fonse bula wo shartol noma atekela mola nidia kanti atekela mola jer kanti atekela mola lafindir ku kanti adiyate teyo amandie tewo wole mu sharto ti min katama ala ya funya min kila funya min ite maribe bulala o sharto le noma comme dunia jang itada do ku nyini blate ka sharto le fo nyanta bulala wol noma ila suo kono ka sharto le landije comme mol nyanta ka o sharto le tadbiq ni nate te ya na badi ya koto mfangol la finna koto nka shartol landi woto say ni wo mu mujarrad komintol mo hadama dingol damalti manke fendi fo ala jongol banko kan ni wo ala shartol landi wo kila ki wo shartol le landi wo shartol katna limaniya katimma wo shartol le katna salo kamuta wo shartol le bije mi yanko katna misilmo kake musilmo haqqana kake mu'minoti wo shartol le katina ku ya fo misilma yakono o mari kabula won noma فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت
fo ka kuwo be kata pour ko barul be timmandi wo shartol le kadi no barul fanam be ka ke o barul be ka timmandi ala la wo shartol komin kila e banke nyamin mi yalon ko anin to la nidia manta ntol konte la fila wala je wo kila e wo banke nyamin ala ya futandala nyamin aya futanin to la wala nyama ma ala rasul illa al balagh ndum aya futandile kanyanta futala nyamin fe man talaje fe man dasa je no fente la fala je wo ko betula wala nyama ntol bekela munati binale ni ko nyi sharto be laren tenne ala ya fotenne kila futandina tenne mbe bulala no ma wala nyama adiyate te mariye amandie mariye ite laftela ni dia kol kila kominto taye wolke yewol fo moma hako sotolti wo mu kuleti wo beni ala temaje wo hisabuka inda rabbika mari man satalla se konti bola bari ni yaje molun tol bukan dey fonsina nga futandija wala nga fo nkatula fula no diam tambilal ton ko kila ko comme ala ya fo kila alquran ko no nyami ntolle man to be fisamante mi alon ka findita nyim banko kanja kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nasi aha ala shartu mumunati ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah wolem nyindim be nyoy amarla ku kendo la nga nyo fatandi ku jawla wolem wala shartu ti ngaw fole na tarantol mum man to be fisamante mate ala shartu mumunati ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wole munyinna shartoti jang wala ko watasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaykum id kuntum ada fa alafa bayna qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana wa kawkumo kaw ayo fanan ka ta'kid ka bambandi ka wala shartol fo birani watasimu fo be ayo danta damin fa banta damin munana khairu wa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nasi fa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah yo wolem ala shartoti jam kontol natarantol mo manto be fisamante mati wolem nyindi ko be nyomu yamara ku kendo nga nyofatande ku jawol alal tulolo wala akso mo mindi wala luina alladhina kafaru min bani israil ala lisani daud wa isa ibn maryam dhalika ma sawa kanu ya'tadun kanu la yatanahuna munkarin fa'aluhu la bi'sa ma kanu yaf'alun wala mun nyindo la shartoti nga sharti folo min fonko kila kontol le manto be la fisamante mati ala sharto aha wala munti ala sharto aha ko min ndaf manto kila antol bekla muhammad la manto fi samante malti nyami wala aha ngo wala ta'muruna bil ma'ruf aha ko kanyo fatandi ko kanyo yamar ku kendola watan hauna 'anil munkar anin kanyo fatandi ku jaw tot fali nak mo mo le ba ni wo sharto mantima kadu baro bara itebe kuo kuto hana madungo ila balwo kono hanata na hayatu yomiya na lunum balwo kono kaminul ke sharto lebe jela do ku kuoto sharto lebe je ni moltema sharto lebe kuo ku ngam fale comme abdallah al-andalusi ya funyami ruknu diyanati antu saddaqa bil qada la khayra fi baytin bila arkanin wo ayola akso comme to la fisamante ya manto beti kanyin la bambande hansai naliaje mol buke fonyo fonkat la fola dro wato watin ka 55 pour mol ya moy ala ayola sharto natra manke itam ntol bekla manto be jawot wolem lu inal ladina kafaru ala ko ay manto dol halakinu ala lisani daud nenka wa isa ibn maryam ani isa ibn maryam nenka dalika ma asaw kanu ya'tadun kanu yitartanu la yatanahuna munkarin ibuka nyoya mari ibuka nyo fatandi ku jawola faluhu bari kanyo ya marala la bi sama kanu yafalun fengo jawyata woltarte kaminke nko aliaje le kodi nyim fulo la nyindon aha nin bekela manto be fi samante mate ala sharto aha ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar mbekela manto be la jawmati wala munti komi bani israila kol tata nyami janni alake halaki kanu la yatanahuna munkarin fa'aluhu la bi sama kanu yaf'alun ni ajen kan la 55 molie bi pour mo be salom nyin kura katina mol be te fonyola dawala mol te fonyola kam mol la bataro mol la fitino mol la wuliya mol la fanya kala dino kan ifango la nidia kol kan imalla fi fennaje nyaton kayalem nafulu sotolem warolemu fanya folemu kapke molie alati banko kan ka kay tolle nyanta kala woliel ti pour molie bulenoma itol bo ko sotono la nyaawo nyaa itol be sayo la ko nyine koma ilo sharto mu minti aha wala nyindi ko itol la sharto mu minti wala nyindi ne kumo fo mbato nyaandlale fanyalem fanyante be bulalano ma handalila teje katu ko atelem alfati
atelem kanka kunda atelem mor bati moli atelem mira lonnati bara ya tarate mu jahilun murakkab aya tarate mu molti mi ko ay matal mudallin lonna jahilo le mi alon ka kamantole filindi bari molbe be soto manto kono mi yalon ko wol mallon do soto wol mawo kolon ka tandi ko nyinken ngo place nyinnale mu fanya folale mu manto tinyalale mu amantra fenna malla fi fenna foka ke fir'aunati banko kan ka do ko ke setaniye ka fawara pour ka wuliya fo bataro ka moliya to nyandi aka alquran ayol sembendi wala fon buka min karam ku ke fos nga fali ko momi alon ka buka alquran karam ku ata alquran fasar ku nola ngaw misalo tam fon la ka qur'an tuje nanyin kan mi alon kon ke fon dol damal te man na africa society el kono momi alon ka buka kan nyim foku fo aka fasar no ba hani fama baluka bil qur'an mune usay fengo min joko alal alquran mi alon ka jindi ite buko karanku nsonda ko 100% ita fasar ku nola moliye ka alquran ka kumol fo bataro kala nidia kan aka namur ka fasar moliye min alon ko wolma wolong aka wolle nene ka wolle use ka wolle ke jele fengoti ka wolle ke molti minu yalon ko atanyanta balula wolle la wolle nyanta kala molti minu yalon ko ibate warandila ibate mutala alati kadu mimu fanya be jawmamati aka alqur'ano le fo mbadi ngol yalon lafta damin folale fa aliyem moy bake alqur'ano abuka fasari nidia kama ite keno la fanti wala ye famira fanti bari wotata le fami kadu momi loda gambia be nyati wala akona tara ustad bunje rahimahullah ani ata bojan nani lonna bal nani alfa bal mi yalon ko yakata ye dino fasa gambia ye mol karandi ye ko be kata ni muslima abitan na banko ka nyawonya hanatre fata fuara yale kono bayila la fo manke fendi la nato manke fendi nu fo ni muslima ya futa gambia to nya ma mi yalon ko sabata kitabo ni sunnoto bingana moje dinni meranto wol do kono wol yeddingol mi wulu wala siata wo mariti ka lonna society kono ka foko atele londo soto wolti ni wolbe baruli wol ba fala ko atele londo soto mo awo molti ama wo mol bunya ye doya awo murta bulatela bare sai lafta min fola bi nata min nakadiamu nata diam go kenni wala kola komi juma tambilano ani juma fula tambila janne juma tambila do atataka bula bankola mansalela ka mansanyin ka faye ko ka wuriya bala alakan kaje ko alale mansoti mi alon ka kaseto record le alale mansoti mi alon ko na niedi hadama dingol la ka woni yete bulle kaje ko kata wo choki modol nie bala ni wo mari nata wo fawato sita woni alaka diam ka ala nyinin ka faye ko subhanahu wa ta'ala munati na yende nieta aya tre ko nyiko be ni sanji karle balula ujanni wo ka silaf tam fala ala nata fay nge nieta ngadi karle ngadi modol la nko e kanyim foy ko al majnun yahki wal aql yasma nyama to katra diam kan hadama dingoli sonno mol ni hakilo be bala ikala kumo la moy nyama to katra diamu kan hakil mal be siri bala kumo la moy anko ako ala birin kana adama fa komi ni adam baroma wuli president yala ko misalo le sambanan ka je ko gambenol yalo nkon katla fulale fa amma samuda fa hadaina fastabla ma ala alhuda ntol tekela o moldi comme samudan kol tata nyamin ala fama ya fo kila e comme kaftandala ko afo ila manto e ko kada ke ko samudan kol tata nyamin wolle molti minan ko nge kandale non bari fastabla ma ala alhuda ye filibante ya ye wala kanu kando kan tumo minna ala hakilo dila yalon katla fulale ma asabaka min hasanatin fa min allah wa min sayyi'atin fa min nafsika min hasanatin daiman abbetiyata wato wa famin indallah kabuna ala bulu kana hadama dingol kan bara jawyata wato wati min sayyiatin famin nahnul bashar kabontol hadama dingol bulle wato wati katu ala mewmen ke wala betiyata hadama dingol kata kende ari kalon ko niya gaso mala na kandita le nyanta ka tulo keje ne tulo kandolo nyanta ka fenkeje wala ni ngam bulo la nyinka ben janila le te ka wolo e hakiloto na moya kono ala la ko e kafo e katawi fon kalon ko katu bini ala hakilo ke hadama dingol la dron apareta mol balale sai wa hakilo alaka mol kitindi wala wa hakilo le ka wala na dinni wa nyamato ibuka fensa fe kan kadu muna ibuka fensa itol bonta ala la hukmo kono le sai itol bota wa hukmo kono hukmo munam imantra mol la hukmo do minal koy hakilo timmata manum fal kan nakuma moy bakel ba bara hadama di mom yalon ko hakilo tata fatimata biring adama di mom yalon ko atata fa hakilo timmata yalon mimbe kering wokola kana ko dol ke bar munatne kawke ila nidia kanen wala nan ko ale ko mofula beje e idiam nyoya na fatala
hadam madingo mi anko akadia mala ni diala ni itumo watu wati ikoy be naibo jabila dron ikatale fola bonga na kuma fo ala kasito ay bula ala kasida traité ma wolon bari yalo nin dol diam da manke komin nke ajabi ala kuma kan le kanda te kam min fo walla te be min kan walla mo mi anko e bano me be min kan hani ngamin sharto faale wala nan kafo ka je kon te kala bani israilan kolti fo halako e manto be ben malum fal kan nakuma mo le ban birin jibril nata asabata dizo birin jibril nata kasate mo hal kasate ni mo halakinu abiri keba do be je ala batula bale ma sabata bira ay woje ja tata fu ala kaje ko karbe je bawum ala batla balde ala kay ko bi fabda akumasi wo famfam la katu munem abur amanta nun ka o mol fatani nun ku jawola ke amar ku kenno le tata min kan wala na ala ka kumasa fon la barim tolten de la mumeke nin ate bala wala mol min banu may bala ila tawla ya kan ila lafi ko kay la nidi akan wala mu ila dunya nyino kan ila waro kan ila ferola ka balu mol la ka wuliya fo mol ka duni ma fo buka balu no wala mu kuoti dabu alayhi itol ka balu min kan malon fal kam moy barin ka fo mol le say mol nyanta wulla sino tole mobbe hanatra manke dalilo fonde ka bo qur'ano to ani hadiso ro bari la hadamadiya hakilo to alay hakilo min dila ke mira wala ka je ko nyinka min fo wuliyale ma anzalallahu bi amin sultan kaji ko ate kenola hadamadi ngo hakilo ta sonnala kadu alay hakilo nyin dila pour ye miral ye fanna wala na mo buka bolo ala alkiyama lolum ni natete koy malo ila fta teninta ka fo fasalu ala dhikri in kuntum la ta'lamun fo ma fo ye mo nyin ka minu ya long wollem war al ulama warathatul anbiya wollem lonnalti minu annabi mol kita ko min kila fo nyami mo nyin ka lonnal nyin ka minu ya long a traité malong say ni ale wo fo yete be mine fola nda tra ale hakilo kila ndo a traité ya lonko e nyanta wolon nal nyinin kalal ni fil de la fatala jandulato e fil da silo kan e ka nyinin karo ke e ka tuabol nyinin ka hana tre mera kan mo e ke bulol malaki pour ya faham ko ite la fatala damin ka to hakilo le be la fo yo ko nyinin ka munati ne la dino la kuo yete de da min kama ibete wurinda min kama ale nyin dunia fo de da min kama na sababu hadama din wala balu sababu lakira lo sababu abe mu nyin dino lati muna netete bisira ko ko nyinin ka wo jabiro mba fla momo ye fa nyinin ka wala nko momi yalon ko biya wulta nyin juma tambila lo dala jame oto ako atele atla jame oto wole mu kabe fo jame odi kabe fo bi sifa amma abe ka fo damin tol maninga kawoton tol ngami loy ka fo dami ya ka be fo ni amoyje wolem fania ka fo jele nafika ya ka fo jele fe wo feite alon ko ku jawolem ku furi ngolem abe ka fo ka be fo le wala tna mol bukala fi kela dulal to la wo dulal la akwata fon la jame o to mu ka be fo le wala ma be ka fo jele wodula to aka fania fo dulal to wodula to aka dino nyami mol bulu nyoto wodula to aka bala firin ku mol foje wodula to aka bula alfalla wodula to mol mi an ko ya karandi mol mi ya lon ko ya londindi aka bulaw mol la wodulato le mo aka fanya fo mole ka fanya ni nakindi alala kaje ko alale wofo wodulato la aka fanya la kila kan sallallahu alaihi wasallam nimbo fulan kaje ko aka hadiso le fo min an ko man soto nimbo fulan kaje ko aka alqur'ano le fo fosa kulu abuka fo ko fulanya wa kana fasar nyami an ko man senia wala mi alqur'ano ni ba fasar la fo yallo mune mama ala sababu nuzuloti aninyi ayo anatale bambi tamim wala bi ghayr tamim fa anatale kamo be kafunyo kama wala fama mo be kafunyo kan ayo nyim fango mune atina ayo nyin jita mune atina ayo nyi ba sambala nan dalilo nyina ibn abbas ya fasar nyami ibn kathir ya fasar nyami woni o qurtubi woni wotanol fo ite ya lonne ban wolew ayo nyim fasar nyama na jita nyami jannita binay bo fo la ni di ala ndango drom mol ya foko aya lonne aya traité malon minka ke problème oti minka ke bala fa ku bati katu molle katrano mi nan koy katra tonya ndikan ate malon ate mujahiloti wol wo fango malo mi wol malo min fango be keri minul ka bulate no ay julole ko wol nuta ke saba katu wol malo min be keri nka min fo birim koy ko ma alquran aya foje ma hadis foje hakil ma la dulato mom yalon ko dinni merewolem allota banko kan ka usas Omar ibn Jaybe nyami rahimahullah ala ma alayhi foka nemo kala kabro kono ani ata bojan nani lonna bal mi yalon ko nyi lonna mi yalon ko bebe gambe mi yanko salaf wolle moyti sunna molle moyti ka dino fasa to nya kan luwoli be duwala woli fentem foye kato min ke banko kay bunyami soto hormo soto ye taro bondi ye karambungol do banko bungola
ye banku mol le ke karam molti pour mol ye karam pour dino e tanyato bunjey wol i fata foire ala kono ka ko beke i mallo ka fo moy nga alaleje i mallo ka fo moy nga kilaleje i mallo ka fo moy ntem woliyelti ntele woli kunda kati hata bo jam mallo ka fo Gambia society ntele karantal beti ntele ka alquran fo ko al beti ntele dambe seniatal beti ntele bota kankar kunda hata bo jande ne mallo ay wo fo abaluta foire akuna abaluta londo kan abay mol karandi alama ala se o barajo safe woliye wala dina ka vo adizoto khairukum man tala umruhu wa hasuna amala albeto mo fisamante ma min sie jam fada baro betiata albeto mo jawo mo furingo mo kurungo wa sharrukum man tala umruhu wa sa'a amalu albeto mo jawo mi alon ka sie jam fada baro jawyata ni hata bo jawol ani Ustaz Omar bun jaywol ni to fo ato adin sa fo rahimahullah alama ala yam fo kenyin alfaliye ye kato min ke dino le fasaro min ke dino le bunje nene mallo alama ala yam fa ka fatale londo soto Gambia beti ka fo ka ta lafta nyaton kayalla ka bula man sala wala ka bula molla min yalon kon ni man ke sikilimo molti bunje nene mallo akom mol yente nga ala jele bunje nene mallo akom mol kila kanante normal bunje nene mallo ka mol nen ka bula molla al aslo ka bula molla lasilo la kenen bunjay nene make hata bujante o fola woni na sunna mon mi ko mo kendo leb alfa buñaat ngol lem ngetra dino le kay man fen talay man fen la faje yalo wolat nan ka faale ko nyim mo mi ko ka fo ngatra ngam fay be wul yalla ni ye woltra min kay man bula onom if alfal mi alon koy tamita dhalika mablaghu min al-ilm ila londo danta wolto wa afa Allahu amma salafa alayam fata yakula mi alon koy naso keje mal londo soto je alayam fata wala insha Allah mbebe yam fo dan ala bul wala ya kata bake ye mol karandi Gambia ikata do ko le tarol bondi wol man fanya fo moy wol man mol nyapinyo kan ka fo en ka kwano karam mol le sawosan wol man mol kumandi gamala ka mol sini bin suma na fo tilo boy ka wuliya fo e aman soto ni mu koti mawo ni tol lafta fanya fo la moliye walla lafta sila mol nyato walla lafta ke fanke afa woldi mba fo la o mu fanyalti wo man soto mawo tara wo man tara keru nun na banko kan ni alquran karon yanko bibe mol la sol kono mol ka findi ni satel kono ika je ko mol fango kallon tol fango ngami lon na society kono mote balana ika vo kan kar kunan kol kar kan karon leke jarin tol fanam bakelale kar wole ni sole fa jarin tol be ni sulul le fala ala ku man tara je abbe dunya ni ku kensen fania fo kensen ka mol use kensen ke ka dino du nyoto kensen ke ay mol bendi ala wo jamengol ta kaka fo dam ye kabe fo jamengol ay mol bendi wolto kaka bula mol mi yalon ko ye nyi alfal no ye bunya ye horma ye fanji ye wa alfal ye mol min karandi akata ta lo jamengol to ka fo je ko ha wol mu mol leti inyanta bola sufisami kansul nyanta bola jele sain wol mu dictator leti sufisami kansul teninte ka alquran ayol sambana min yalon ko anin ataka min fo shatana baydawma aman jari nga woto fo mba folete marié fos gambia manke bankote mi yalon ko se motambindi nyato nyamatole ma man kende ya tolele mata dasata la hakilo man futa gambia te motamin le nyato sako ka marandi misilma la kola dino la kola min joko service ami council be nyamin ka alfal bondi je ka moke je mi yalon ko aka wuliala la ala kan kira kan sallallahu alaihi wasallam ka moke je mi yalon ko aka musol len nen ka musol ngaybe ka bula musol la ka moke je mi yalon ka fo mole buhu se kenole ko ay mol tatale ka buhu kenu ka moke nyato mi yalon ko saybol na da gambia Omar bun Khattab jamano e fate la kabrol be banyun wakati na ka nyama tale ka do mu nyama tolti gambia manke bankoti mi an koy so moke nyato sibi mi Islamic Council gambia manke bankoti mi an koy se moke nyato mi alon ko aka fo moli ko kila nata tala gamadula bir wonata wo sarta la ka fa ko binale 3 o'clock je wo ko la jannata kana Abubakar bin Ali bin Omar bin nan wala ben yekela wala gambia manke wo bankoti mi alon ko wol sewoke me gambia manke bankoti se mo kenya to mi alon ka fo mo mi an ko ka sunno fasa sunna mo lemu na alfal lemu mi alon ko ye dino fasa be katola dino ka fo wol ka kurto min dum wol ngay bo katarlaari mbantale bu kay fan sutura no ka bule wala ka wol ne nga manjari nga obbe fo gambia manke bankoti mi alon ko se mo kenya to mi alon ka lo ka buna alfal nem mi an ko tambida min jogo Omar bun Jeywo rahimahullah min jogo ta bo jawol ka fo atle londo soto wolti ni wol be keri be sonna wala ni wol man so wo kola tabe bulala wala ka wol nen ka je ko wol mu fawara mollet wol man kulu afan fokumo gambia manke bankoti mi yalon ko wol sewoke gambia manke bankoti mi yalon ko aka mol bendi ka foye ko
ndele man so ba moti mi alon ko nga safole sare banko kono bi nga sare banko kono woto wo president ni wulta je president ni borta kadu nama borabe kila gambia be halako di mobe be halakila o safote mo watila okay gambia manke banko ti mi alon ko se mo tambindi nyato mi alon ko akabo kila nata sallallahu alaihi wasallam abe safole dunka ta kangoto ko kila yo birin kila safo di la pra dunka kangoto anata fo kila yo ko nte tek safo dun nan kangoto fo ite fo ma ba sika ya dun nin kangoto kadu ndela bunya wole warta a jartale pour ya ka safo nyi sika yaken kangoto nte fo ta kilan kangoto Mohamed banata kumo moy ka safo sika kaka kangoto gambia manke banko ti mi alon ko se wo nyamati sifa ni mo mi an ka kumo fo kata abota hada madi yala konto to ko mo sifa ke nyato gambia manke banko ti mi alon ko se mo tamindi nyata ka sele mimbaro kan ka bula molla alfalla ka molla alfal kuma ni to la min joko ala min toure hafizahullahu wa ra'a alama ala ya tanka ala ya sutura ala ya memol nyato ka wo mo sifa ke kumandi to la ka alquran ayol jindi ka wuri ala wol kan ka kumol fo minya ko man sodo jaylol be siri minya ko man karang iman busy dino la ko la ka kumo to nyande nsafo ale ko ka alquran ayol min fa naka kumol min samana dalilo ayo ni abuka foku ni almalla wala lafta wala ase mol benyo ya kala fta nyami ko gambia be a benni nyami ka tandala ko ka wuli ale fo mole ka bataro le fo mole ka je ko banko ni saudiya te salno la nyola atra australia sydney woni saudiya tema 14 hours 16 hours wol beje e ka kuwo kuke ka beni saudi ala kenyola ka je ko jere mun to lajji ki dulata na ko be dula gambia te o mo kele nyato gambia te mo taminde nyato mi alo a fongo bota dami ala wulu wota ala society kono ka je ko a famille yalon ko wala moti mi abama futu fa a te soto ka je ko a wulu fani wo ma ala wulu bani kanu ate manke kanu dingoti wala na kita ko imam malik sifa gambia te o mo taminde nyato min ka bula wulu fala gambia manke bankoti mi an ko se mo taminde nyato mi alo aka lo ala society kuna ka entele woli tanani sabanyawti wala lulu njang wala woro nyawti bari amu fode wulo leti mi alon ko atele anyo wulo man soto tundo kan mi alon ka wuluta je gambia te mo taminde nyato gambia te mo taminde nyato mi alon ko aka musol nenke kumandi to la social media kono ka bulela ka fonna alfal mutol mi an ko nina alfal wuluta society kilin kono kan susundi kata buhu kan ka musol nyini musululu musuworo ka daji ko tinya man to kono ka society tinya ka dino tinya ka hormo tinya ka bunya tinya mi alon ko biriya mo mi alon ko ka luti yakenu ale halaki nyami kawna banko mo halaki nyami kawna banko mo halaki wo nyama gambia manke moti se mota mindi nyato mi alon ko kamol kumandi kata buhu kan ka foy kon to la society kono na alfali ase musunani nyinno lulu woro wula wo mu kudet mi an ko sabata ay alquran ayo sambana woto daliloti gambia manke moti mi alon ko iso mo nyin tammindi nyato ngo gambia manke moti mi alon ko bida sibota ko kila nin anata no ma wo kumol fa umar ne abubakar wol ko ala bota wo kalamala gamme manke moti se mota minni nyato mi yalon ko akafo ala kanyinale kila kanyinale ko min gamme manke mo bankoti mi yalon ko akafo ite mota minni nyato mi yalon ko ako biring ala kila anata la gamadula kila fon kayle ko ala bota gamoni kalamale wo ka tandi ko ndamani ka konto ala kanyinale ala mamo kalamuta gammia manke wo bankoti mi anko se mota minni nyato min ka fo ala kanyinale ala la manse adda satala nasital gambia manke bankoti mi anko se mota minni nyato mi yalon ko akalo akafo ko biring kila tata khaybar keroto bira sibota ani Hussein abe tamika Hussein ne Hasan yelo babala sahabiyen ya nyinin ka ka fay ko botana min tole akay ko ye Hussein ne Hasan ne fa khaybar keroto wo yelo le be mbalaten ngata wo kole sindi alala ata kila fatale wala nyindi ko alama wo ko nyin kalamuta nte mota min la nyato mi yalon ka ka fo ala kanyinale ala buka ko kalamuta kila ale kana wo ko nyin sembendi wala bar wasi bo nyin fana tele ka sibo wala nte mota min la nyato mi yalon ka fo Ibrahima ibnu Adham ay alajele ndu goy alala mankutol fo nyami birin ay alaje ata sibota la nyama wota te fane alajele gambia te wo mota min le nyato nte mota min la nyato gambia banko nyato mi yalon ka kalo ka fanya bafo ko min fanya bo min boko alala nyino anin kila la na la gamoto saybo la wulo anin saybo la bade gambia ila bi ka du gundani gunjuru la ila kabrol be banjunu birin Umar ibn Khattab jamano radiyallahu anhu wo ko la bi ay wo fo ka alquran ayo fo moli ka fo mol min bo benday ba fo ka Allahu akbar aka fo afa antum lahu munkirun fo altol balanta o kuola le banka alquran ayo sambe yena ka je ko fo wol balanta o kuola le bank nali aje nka fale ko aka alquran ayo fa buka foku ak na fa ka samana dalilo min na buka foku wala nyinti ko biday wo kumo fo moli wo nyama to ya kumo mol min be sirinje ako wol ko afa antum lahu munkirun ka alala alquran ayo samana ka fo faltul balanta o kuola le bank nahnu lahu munkirun ngambam fari ya wuliyale fo e fanyale fo kila manke moti mi alon ka se wulala kaburo kono kan yega kanet la gamoto
kila manke moti mi yalon ka senye ka bokani Uthman ni Ali le netala gamoto nahnu law munkirun ngul yalem fan yalem banta sonnala nza foy ko ngam banne fana nahnu law munkirun ko Umar bin Khattab la jamano sayboli mandum banjuni mannaay man fay man dun nin gunjule la kabrol be banjun nahnu law munkirun man sonala ndum ngam banne fari man son ko ite imal londo soto usas bunti imal londo soto hata bojanti ngam bam far ko mol wala buñaateti wala hormateti wala señateti na alfa kendol mi tamite mol karandi na banko kan wala londo soroti wala mu molti jikira mi ne mol karandi alama alay yamfe ya nasi ko mi alma alay yamfe ntol mbalanta far kaje ko wolle fisiateti ndun sonda ko nahnu law munkirun kaje ko yebba taro min fo wudi yakan kaje ko ila from wala society tinyala mole musululu futu musuworo nahnu law munkiruna bang man songala fanyale ma man soto la asla law mbam fanan kaje ko ye ala jele ye minje Ibrahim ko Ibrahim al adam ya fo nyame alalem fanyale mu fanan man so nahnu law munkirun wala nan ka fo majnun yahki wal aql yasma mbanta so naw ko bela ngani sharto min be fa be nyin kenno min nakoto wala mu kawsu fo fanati nyin kawsu fo fana wala nyi wuliya bela ala nala kila kanina mo kendol be kan na gambe banko kan ko min ka faale nyamin te ngani min be foten wala lota nyi juma tambila kan na nyaton ka ba min joko la min tura ka kumanda tola ka alquran ayol fo bu ke fogu kan fasara bu ke fasar ku wal ha wal nyanta mba fala kawsu fo fana fo na trate alquran kara londo la soto aka wala mira mol famin fana ka bulano me ka mira ka don tol ngalon ne bawo moli mi yalon koy man fuda wodlato wol talon no le temu muneta ni temu jumalti ndol ngalon ne koy manke fendi fo fania folale muyti tapalele muyti ye kol bele kata pour ka nyaton ka ya soto ye nakaro bele ke fania bele fo pour ko kubati na nyaade ite i shetani maye tarabanko kay alama nga fo e gambia banko kambe ala tantula wala ite kelantol bulu bay nyasti mol ke batu ite kela sirin tubati mol ke batu ite kela sirin beccoti mol ka ngunu maye Senegal ka daje fay mol kamin Gambia mol tambita wala le bi mol bela alfa le buñale be hormale be bulala kila ala sunnono mane ala fal ko no kono nyami ka je koy wulula fulol wala hawla mata ke buña ka buleno ma ke horma ala min ko kitabo ni sunnoto ka bulaw damano ma mbam farni kata bay nyasi wala la fakela bay nyasi ta balu Senegal ni la fakela sirin touba ta balu touba ni la fakela sirin beccoti woni abdi woni wotanol ta balu wo mol bota dami ntol la banko ka mol ta sonnala mol matara malla fala comme alka fan yami la mol la fal kam yan koy tamida wonu ndol ta sonnala manke a man soto so kumo fo yewlo alo dala jamro nyun juma tambila kaka bulu subi same kansunala alfa bella kaje ko nyanta kayre faylale kaje ko atanyanta kele wo subi same kansunu nyaton koleti bawo yalon alal hako bonni kaje ko atanyanta kila wo subi same kansu nyaton ko mba fole kansu fofana foy malo nyaton kaya fonto kuma sabata sharion to nyami anin salafol bulu nyami comme kila fo nyami sallallahu alaihi wasallam foy malo nyaton kaya fon e buka di mo fon la mi ya nyininka fo imo wolomba wale mo kara comme ni nyaton kaya e buka di mo la mi ya nyininka foy ma wolomba munati nete be fa kanyinda ka kay nyaton koti woto momi ya nyininka salafol yemin fo mi ya nyaton ka nyininka wo mum moleti mi yalon ka man jarala nduite yalon ne ka man jarala ndu mol yalon ne ko man jarala bar ngay ko min be fo ila koto gammianol bota wo kalamale kaje ko gammianol man futa wo palasto fo ye kayete to mon kete ka wodla nyaton koti fo natara comme yalon modol be jeten wol musifa kinol ni da koy nyamata wolle nyamate mi yalon koy ka julo ke numote ke sabeni kata nyola wo sifali ni wol sitano nyolal ni wolle ka mireta se keno je katu wolle ya mira ko ite yalon ka fo ite male be minka minul be no ma mal wol fango male be katu ite fo male be minka minul be no ma wol janna jununu fo malon ba fole ko nyaton kol biribe diamola bu nyani horomo mi yalon ko ala ya dila wala kila dila komi ni be mol nyato mol nyante no mala nyami fo birite bo fo ibiyo ikaw alqur'ano min fani ikaw hadiso min fo imo karanje imam bula wonom ka je ko lonnal mum molleti min an ko mol nyante bunyala mol nyante horma mol nyante bulale normal ko kube fitno sabura ni subi sami kansulbe Gambia biri sanji fo ya fo sanji monni jel wala sanji tan saba fitna nene mon soto dina koto ala
ali ke fan kuma ninte mo majlis kunna gonde fe Gambia mo teje mi alon control be man kala majlis oto bunya beje horomo beje nal fami ko tamita no barako be la kuoto ye ngani khalsandi yeminke imam millo ye deje tuko imam fel lafaje bari tanata kam mo kawol ne kabula wol kawol ni mol fayu katu dunia mol lafta kata nyaatol wodumo ni ka mol ka karan suo kono ika lol mala na fulol man soro pour karam molo birim madara sollo taw mo kilingol min ka karam majlis oto wolle nada karam madara solto womo kilingol bi wolle be banko kan be sunno fasa kay be kitabo fasa kan nin kala mol be lori mo nyanda ka karawolto maji jumala bita sila banko to kenye kensen kono kasi wodo ila fengol ye mimma talamun mala talamun womu alala nemo le ka oke mantole ka mol ka tatawuro so kata nyato nun don na alfal ni kata nyojibe Gambia fo dam ma ka lokun ke do man fuda bolon kon wala basse wala nyomi bar sa ise moto da 3 hours do bala bun kono na tara yenna alfal tare ka minke wol ka tame alala ko boy nyene to ko nyene na tara ka fo nga alfal tara ko min kan inene buka bula fenno moto mol mi alon ko ka karannu wo majliso to banko to ka karanje ka dino karan wa alfal min ka bo do ko le kane ko mol karandi bi wala wo yo mol min karandi wala mi madrasa talibol ni mol la sunna nyaton ko ni dina fasala ni kalo ka dino fasa ko ata boja wol ni bunje wol mi ke fo ni woni wotanol fo bi ni lamin tudol min bebe sirinten munan nakara foyde lafta moletu kura furila suol ko ne ka karanje mol kada karamoto inyon nafikol inyon fani afolal ila ko be kamanto dum ni nyola kamol tinya dron ka kilia kamol la society tay ni de alfaltre kaminga ni be tamala tame ni ka boji be dami yesse yi kataje tame singol na alfaltre ka wol ke kataje ni mi kara makay kara bula plenon hadisul albaqal bima yokal almol katan ni kola hakiro ton semintano momo ye ko nyininka ye nyaton ka nyininka nay muslima ko min sabata shariyoto wolem koyte man jaraw place la kadu muna ne ka nyininka kamin fo wolem tamawoti komi atondi fon mba fala nyaadi le fon habo malon fala habo you know komi mari ka habu ko ijarta ko mi e bu ko nyininka ko sikale ya dilan tol fonga ka je ko karle jarta nyina wala na kila bi akoni mol benta mimbe tambile nyaat aman dambe foje aman asil foje aman fem foje ako ya umul qawma aqrahum li kitabillah ninka fo benta minka tambi nyaat wole beno karawon wodam ma kanyantal aman lasil foje aman fenke foje nyimu kila la kumolta manke nidia kumati ko big demokratie mol nyamanin to la Gambia nyami mol kalo ka kumo fo bala firio kan dino la koto mi alon ka ni to la nidia tata ndo la demokrati tata na banko kan fabulata dino kono mbadi wol nyine masiboti wa idha radna nuhlika qaryatan amarna mutrafiya fa fasaqu fiha fa qala alqawl fa damarna tadmira wo al nga duwa o kata na banko soto moli ka dino fas ka dino fo ila nidia kama ntolle buta kankar kuna ntolle aslo mo kila mo wo fo akwani moli benta dawda ya umul qawma aqrahum li kitabillah moli benta dawda min katambi be nyato wole kake be la karanatu wole be no karawla ñun subi sami kansul be banko kan sa sanji jeli nene man fitna moy je nene man problème moy je ate fo ngoy wo fala diamo kono biri waken no min be malon fa be america la ni wo dunta nyola way kumol fama ako subi sami kansul meta de daro la banko kan ne ibe de daro bundal to ye mol karandi ye fengol ke sadaqa wa huwa kadhub ay to nyafo da ta fanya fula ba ako subi sami kansule dino fasa gambe mol karande kuol ke ako to se diamu nyi kenni wala kuoto atele wo fo bilisani afango da yalon alkaje wuliya fola mimmati akatariya nyi na baki nka falle nyi sufien mi yalon koy manta dina kute manta akida kudo fo dunia ko wala ne katariya nyi na ka wuliya fo katu yele mala ko nyankon koron kadu to ni mi jani ya ni dia tata yof ni mi jani ya ni dia mante bukof ni mi jani ya ni dia tata yof ila baluwo bole nyama yajil so katara wuliya fo ka wonyama fo mol fon kalon ko basay nyi kam fo wuliya anyi kuma don fo yala nyi no wali muna na nyi no mba fo le ko muna tinay wo fo ka to ala ni dia bole no ma mantra dina kuto
nin ko kunatla nidi atata kabula wole no mala bala firin koto wala musufi la aqidat katu ni musunna moti ika alquran wala fomode ani hadiso ni wa alquran min fobe bulala wol no ma diate akuyate ni wa hadiso min fobe bulala wol no ma diate akuyate wala tna ni sufeli ka wuliya fo bari buka kalamu dai ka tariya nyina lale muna ne ka tariya nyina la kadu ka tu ko korosa nimina ala talbol mi alon koy ibota a feje kanyi wato kon talbe do way mune fay woka ko yende famalola ndekal vakido sigala ka kelo keda kuola barimbe adam baro danna pra place kilindi la wo yem fa wostata ka kumbo ka kuma jamal fo musu nugo do findi ha biri ma ya jambe ko ndi fis ndol ite ndol le fisade la sama rodi wulta ka nen ka danka ka qur'anul karang ata mutala kata min fa wala fisiatat ha wona ta fa amul yar fa ite betene mu banko tinyala ite mu dulani na ite mu dulani na ite mu fenkelalti bawo aka ay man samin dani jami ka fo jami lu ala sate to man son kana wuli ka wuli ala wo kan kaje ko nya wonya takira fitna molti ala do bonni fenken niyeto la wo kan nyin niyeto pour bare tonya be damin sai hakilol tata le foya tonya mbe min fole komi ngakumol min fonum ka tanni ko ngakumol min be foyete la mankuto to ita kawsu fofa na ngakumol min foyela mankuto to gambianol manke moti law fanyal ni law fenkol be kan ke tamindi nyaato iman jarala akaran non ta buñate bula hormate bula place tebulu imu molati mi alon koy ka mol kafundi nyokan ka fania foye ka qur'ano foye la nidia ka wolem kulo abuka karanku abuka fasar ku ntenyini kala wala ika dalilol min foye man soto ka dunga moy ka walilul mutaffifina wal bele fa alladhina idha qtalu ala an-nas yastawfuna wa idha qalu aw wazanuhum yukhsirun yewol bele samana daliloti wala jimannakum shana'an qam ala alla ta'dilu huwa aqrab littaqwa ta yewol tafsirol jibe kuban wol nata nyaadi ani ka fasar nyaadi le so fanan be koyni ka kala ifonyo kamol itala nidia kan kamol filindi banko kam min ya lon koy man dino lon ka jakasi bulu nyoto mba fole koy se silawla ya walladina amanu mi kafo ala be mol mi an koy limani ata fo tamim ghairi tamim mol mi an koy be nyato ngala walle man ta nyato ngala fabe wonna la fate walla ta kitabo kono ye muriyo tafsiro jibe bake yena ilo kabe fo kino ya fo la mol nga faniale fo nga wuliale fo nga nyimmin fo nyun ko to nga nyin tafsirol min keje ani nyato ngala silo manta kuma sabata sunno kono nyamin kila fo nyamin aba alquran kono nyamin yeta mole ye karandi ko nyaton ko nyanda bu nyala nyami nyanta no mala nyaadi de mole nyante no mala nyaadi ka suturo samana banko kan ka tenko samana banko kan na fitno so nyami yeta mole ye karandi wala way ka to nyaati yena koy ni mole bataro fo wol yeminke pour wo junu boy kate ñu wala alkiyama lolu ñu suffisame kansul wala mu itala schizophrenia courante nin ñine muy la schizophrenia ti ñine muy itala saratanati wo courant wala be fala katu manke moti mi yalon ka jarta fayita kafuto rawdatul majalis fon ila fode diam dara ko itela kafota ko ñin ko indi num itata suffisame kansul ita rawda sa ita be temale mujabjabino le muyti iman tra fento foka mol dundi ñola ka wuliya fo mole ka mantol tinya ka bula molla ka mol ko mol nen la ilaha illa wala ilaha illa mudhabdhabina bayna dhalika ita trawo nyama dron wo audiol futata moliye moyle kaje ko ito kafudoto subi sami kan surmu dulata seniata bunyata hormata nsa fo ko ite kawsu fo fana dinni ngole muyti manke kebati mol mi an ko ni 40 nyola idi ye kol ke nyola mol mi ya lonko wolle siate wol dingol se wulune ma wolle bunya me horoma mba fole kila ka sallallahu alaihi wasallam laysa minna mantran kono man lam yarham saghirana mimman beto dinni ka hina makabunya wa ya'rifu haqqa kabirana dinni se kebala hakolon ay abunya horoma ay bulanuma nsa fo ese molla kebala hakolon dino la karola ise bunya ise horoma ise dabiti ise fokumo long ise kebaro long ni itama wokeno kadon to ngal nanyum kola akura male bela ibita fo ye fa daki ni subi sami kansulita je marala nim politique molle ke sukusuku min yanko ni be ku kilin dina ku taje ibe min fola pour wali ke nyaato wala wolle be kala nyaato wala la miro don nyim president min nata min be sirin sai wala be ta sikala ay ke ni subi sami kansul nyaato ay ke quality wo manna ko nyin dank wala ka jibe fon ka je koy manke moti min jarata kalo wodula bundato fo ka dafa konkon sai nata kabula wala ka wonnen wala ka kumol fo ma mi yalon ka man soto sai wala man sat mi yalon ka keta mo jawoti wala man sat no yemin ke alati ila audiol be jannyandin kaje ko e bulawno maka alquran ayo samana o fanana karola fa antum law munkiruna fal balanto ko la yemme o men be fo nahnu law munkiruna kaje ko bataro le wa huwa mardudun alayka be ka murite fo kanne
yo sai wo yewo min mira ndu nyimmol mi fana yalon ko sai yeta ke nyaato bawo tole ni kata sugu ate katale ibe nyaato ibe ko me be sugu kay fana be kidle fay ni wol fana nyaato tambide nyaato keta banko nyaato koti ni subi sami kanzu itaylon la bunda fangodo ibe kelale ko nyinno keta nyame biriye sambo stawto yeji aje e bunya ko be kela ko mi hadama du nyanta bunya la nyami ibota je doy koy tolle mo jawdi tolle mo fe bila kutubo be kawuli ndi wo mansala kama wo mansala hakko alqano kon wonyanta bunya nyami wonyanta kela nyami molla banko be tangala masibol nyami ima wo karaymo lo ine ma wo foyla moli barika qur'ano fasari la nidia kam bataro kam mi anko anitla nidia tada itela wo mol mi anko be no may ke falli pa moli la mol min dile me to pato me karandi ke karandi fam batola pour wol be to nyaan la nyami ke singol le kan ka kuwol ke woni wattanol yo woman sa sai ka bula wala ka wonen so ni nata nen sai iko ka kula fo nyi sibe lamin touré mi alon ko ka fo wol ani nyi sibi zamen kan sulla nyaadon kol wol buke la en kumol fo wala moy wol ma wo time o fo le soto pour ka diamu ke la kumo mornde ka imaje jabur lim may kuranto ma ni be diam la foy katu wura wo nyata bo jël mo ndebe wol buka wol wol ma wo kala muta kadu hajole bol no be biziri wo kolla so ni te bo ko no pour ka ko nyaton ko wala ka fenke ka wo kol nyimbe ka bulawno mol ta dile la mol bang ngani kol min fo koma tambide la sifatol to wo shartol man timmayet la ko to sharto nyimbe amanti ma mola ko to min ka fo na bango ka alaje ka to nyam matale pour ka subi sa men kan sun nyaton go sharto man timma mola ko to min ka fo kila na ta ya wo ko la murta kaburo ko na ka abokan alini usman bin talan saba wo kolante nganana wo shartol matimmo wala ko nya matale shartol matimma wala ko mi anko kila jamano e Umar bin Khattab la jamano say bol na re taytana gunjur ngamra e bulata jaranga kulmo le na re gunjur bato e taytaji wo shartol matimmo wo kola fana e lafta kenningo dola audio pilela mol se hakilo tuwato bake wokola fana lafta kenni wo dola audio player alsal hako boy ni nye diamo jamfat wokola lafta kenni wo do fana na audio player la mol se hakilo to to bake kenni woni mbala audio player la mol se hakilo to bake ni momo ite do ko minna ibala itele lontala bulawo no ma yedda woto wala mu itla londo yarat dina ko nko ale ko Gambia la démocratie fo wala mu nyindi ko hani momi alon ko journaliste wala man fellon dino la koto abina ka lonto la banko ya ka fania fo molla misilma kendol ke misal ni nafikol la yalon iko atuyura ala askali ataka kunol minka mun wolle kalo bulu kilin itol mi ya kacha nyonyal imaje biri nyim wulu fode do findita jana waya foto wulu fode do fanam findita jana waya mol se tulolo nyim fondinkela kumola jandimbe fam fulala kumola kala kaka annabi o manku dore wala na Supreme Islamic Council ñunul min bije carte fay wato fela sita hani bije dictator mal nyanta ñunul belew bonde la Supreme Islamic Council ngamon kutul sambana Supreme Islamic Council min yanon ko e dino faham nyaadi de wala mo dino mi yanon ka nin to nya sab mi alon ka diamu de ka fonyine Pamodu Bojang ise diamu no ila politique wala ko ila ftala nyami wuliya foto ka diate nyami wonten problem ti wo dino la charto mol ka mol tamini nyato nyami minan koy marta dino la kolete ma wolo da bitije imam fello wo dino la kota sako dino la charto moy mi alon koy bol nyato ise fam kuluye fam bunya ye fam horoma nyim Pamodu Bojang mol metala kulubali akumol nala malbali akumol moy la nyim Pamodu Bojang nyine bulata imam fatida ka nenka kumol fama minan koy man soto atela lotata ka Gambia misilma kendo be minan ko be sufi samin kansul nyaton ka ala sunna mo lemuyti ka wol misal ni nafiko la nyimu molati mi ko misilma ala tunku lulo la melon salo la charto la men ikoyni limani ala tunku la melon fe wo fembe misilma ya bala nyimman fellonje nyin kanyanta moy nafika ala botanu banko min ta tatanu je Angleterre ani musu ni wabulata nyola je kala nafika atandi kala wuliya fona la kulombali atanda ka komindu mol bulu nyoto nyim Pamodu Bojang
ñina kana say Gambia banko kan ka diamu molla dina kola mbadingol ka molla lon na kendol ke misal ko nafikol le muyti wulol le muyti wol nyanta bolo wo subi sami kansul nyaton ka yala le nyim pamodu bojan fo nyi nyanta ke asafam bunya ya fan horoma amanke moti mi alon ka dino kolon sako ka diamu dino kola wala min nyanta kelaje mba fule ko momo ila do ko minti yoke ndol Gambia fondo le banku la bonti dunia ko mi alon ka demokrasi soto bang ngam fanyini ka wala fonna mol mi alon ko jonadi so le muyti ka fanyalle fo ko beto wolle kana sain kan dina ko fo mbadi mon abala fa warta bake nyim pamodu bojang nyina ko manke fenti fo kabula lon na la Gambialem ke kaja fi ka kumol foyma momi alon ko ite misilma ala tun kululol fa melo e man koyila ite munelo misilma akono ite se mune fono misilma ala karola fewo femu misilma ala shartoti mol nyanta bulala no manyama sabata qur'ano kono nyami kadu wa kullu man bi ghairi ilmin ya'mal a'malu mardudatu la tuqbal momo ka baro baraka mallondi soto je la baro e kamurundi kanabu ka muta misilma ala tunkol woni wo shartol ite man dina karang imanke dina karam moti mol meni dina kulong ibe min no ma bula won no ma dang ila politique diamon ila journaliste ala moni e fambunya ibela do ko lay buke dadun dino la karokati man fellonje alal tulola kumo mi fa bulata alfa la Gambia kumol fo dino ma e misal na fike al nin ko la badingol abala fa wata bake nyanta ka fallo nyanta ka fambunya ala ngo wala tin ngo Ahmad Darwish ka fu mazidu min ad-demokratiya mazidu min al-kharab demokrati jama aka fitna jama le sambanan katu mon mi alon koy man demokrati fangolong inyalle kamma yalon kumo diamo follow la ben diam ta shartol la ntol la misilmo la shart na misilma la sharto wala demokrati wala muwatiullah wa atiur rasul ntol la demokrati ma atakum rasul fa khudhu wa ma naakum anu fantahu wala ntol la demokrasi ntol la demokrasi wa idha qada Allah wa rasuluhu amran an takuna khairatu min amri wala ntol la demokrasi di ndum misilma ya mo forcer pour yebula kono bari nyin journaliste ay wuliya fo society la kota batata sai dino la kota kuma sta ka wuliya fo to bang ntol la demokrasi mi anko misilma la demokrati wala muwati'u Allah wa ati'u rasul wa ulil amri minkum ntol la demokrati wala munti wa idha qada Allah wa rasuluhu amran an takuna khairatu min amrihim ndol la demokrati wala munti ma atakum rasul fa khudhu wa ma naakum anu fantahu wala muntol la demokrati di bari bi mol soto da miyalon koy kabula lon nalla na banko kay keneng nyimi yalon ka man pellon dino la koto jahiru murakkab nyim pa moda wuliya fo society la kota batata ay wuliya fo mol la kota kawla mol ka batata saya nyaati din dino la ka wuliya fo dino ma ni dina dum kelma ala diamo be nafika na misilma ya fenko ay Allahu akbar ala kumola dino miya ala fo men nafiki ala tulaje misilma ya manke mona den wala nyindi ko pa modu ibe nafika ala tulaje ibe fanya fo le tulaje dino la karola ni be wuliya fo kay ila journalist ko la man fem fo no woto bari komi fo ngoy min foten gambianol ala fo pamodi abe wuliyale tulaje abe nafika tulaje aba fam bunyala fam horoma gamenol ala fo pamodi ko manke dina karannata man fellon dino la karola na sulata dino la fenna dami ayta mol nyin kam liye dino long ay dangala politique kumoto dino manke mola denni kati mbafale ko pamodu ila dino manke mola denni kati wo dino kila ko ima wolo inene ma karangaskeno ima moy kati man busy dino la kola ikanyi lonna mi ka bulele kenen wala al ulama warathatul anbiya wala annabiyo mol keta wala la denni ko moti inna ma yakhsha Allah min ibadil ulama ala ko mol mi atallo lonna wala ka silatema wala mo wala denni koti fasalu ala dhikri in kuntum la ta'lamuna mol mi an koy malo ala koy mol nyin ka minu yalo lonna wala mo wala denni koti nsa foy yamoy wala mo wala denni koti bari tala danni ko wala faniya foti nafika ya fallon baliya ka to hade madingo mi ma fallo wala ka wuliya fo sako ka wuliya fo dino la koto
nye jabi wala min ya lon ko ye wodendi dini o manke mo ladden ni koti wol mimmu wol ladden ni koti ngole foyeten kaje ko kila e buñala di ay tolle annabiyo mol keta e kanyum ko min fode ka ya jamme ko min be mixten biri lafta wuli yakela ka wandiraji bungota tapale yakono ka imam tono ndi o koto ala dammabe kanya na man soti mimbe kidie telal tema alkiyama wo ya jamme mi kala kumo foten itani tanol mi alon kalkatu ni wuli ya folla momo tambitale kidanu ma le fanya fonoma pour al kono e waranoma altolle bulatano mal ko yela den nikol bonni e ke man sanin kolti itani sifal walla it altol sifal ha nin koltara foytinya to momi ne ba abikan do be turbal nin fenkol do male yekadi anota e ko mo soro rak nin to momi na kol dun tanyo to e boriyata sitwa du banko to e wuli afo pour mo le fitno ke banko kan mol bam farate kila ndol ngalon ne ko nyinga manjare ngala diamo bela mo ngalon ko la problème mu ya jemmel ni wo soze frene kura mabela tete fanjara fala sa bonni ba ya jemme ko be min fala foje ila platform to ila fanya fol mi ke la mol ka ni ka fu mol maje ka bula wandi mol la je woke kat wole mu ila do koti ise baluno walla wo mu kuleti mi ya lon ko it wole mu ite daji koti malon fay kam moy kat ko ni al kalb ni wulo wurte ka wura fedro ni molbe bunko ne malje kamla be mu kilingol le ise tare la wulianyim fo kanje problème teje bari dino la karole se dabiti je isa ko nyim bulaje ye fam bunya ye fam horoma mo ila nyim fania fo tentenga la yake kadiate nyami bari dina ko manke e ala senyim bondite pa modu bala fania fo ila platform to ila nafa ko to tende wolaje badina ko abulaje ita manke motin semin jabinin dalilol nin qur'anol nin fenkol la kati man karan imalo imanga ninga fo faneta lonna bari sa fo dro ise de ko le kaminul ke ise ke mot mi an ko be busy la bankola na fala ko la bankola kamen la ko la fitna kana ke banko kan ninga alqanul ni hadithul fo yema wollo ma sula kelo ma busy akola e wala na manjari ngoto lato nyin ko ndira bari ise ke moti mi yalon ko ise sileni ala dammate me kata mola kuji beje yalon ko alfal le bebul bunya mol le bebul horoma mol le bebul woli ka bunya nyami ka horoma nyami wandi alfal bunya nyami ye horoma nyama wolte jabila kula dina kudo ite fem fole dina kudo katu imalo alma alayam fambe diamo jam fral sakko hako bonni allahumma arhamna bil qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan ya rabbal alamin allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawata ana al-layli wa atraf an-nahar waj'alhu hujjatan ya rabbal alamin اللهم صل للدين الذي هو اسمة أمري واصل الدنيا التي فيها معاشي واصل الآخرة التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرادا غير مخزن ولا فاضي اللهم إنا نسألك خير مسألة وخير دعاء وخير نجاح وخير علم وخير عمل وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماني وارفع درجتي ورقب سالي وفي خطيئتي ونسألك الأولى من الجنة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اقسمنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تدعنا في مقامنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا كرضا ولنا فيها صلاة إلا أتممتها وأكملتها رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا تعمل لنا إحسانا كما عملت علينا من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيما عافيت وباركنا فيمن توليت وقنا واصرفنا عنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك اللهم اجعل بلادنا من احسن البلاد آمنة مطمئنة إلى يوم التناد اللهم اجعل بلادنا من أحسن البلاد آمنة مطمئنة إلى يوم التناد يو وصلى الله على نبينا الكريم يوم نمستيكو بيجي ديامولا من دياو بدان تلبلا أرسيام فنجنين سوابو بيجي وبتا على البال صلى الله على نبينا على بركة باك